ሰላም ከመይ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያ ኣብ አዲስ አበባ በወግዕ ዝተመስረተ ምክር ቤት ሰላም ለውጥን ትግራይ ዋና ዕላምኡ ኣብቲ ክልል ኣብ ሓፂር እዋን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከም ዝህሉ ምግባር ምዃኑ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ገሊጹ። እቲ ምክር ቤት ክሳብ 40 ዝበፅሑ ኣባላት ዘጠቓለለ ክኸውን ከሎ መተሓባበሪ ኮሚቴ እውን ተጣይሹሉ ከም ዘሎ ይሕበር። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕቶ ክፍሊት መሬትን ጥቕማጥቕምን ሰልፍን ዝወፁ ጉድኣት ኣካልን ነባር ኣባላቱን ብሕጊ ከም ዝሓትታ ጠንቂዑ። ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ፀጥታን መረጋግን ቅርን ኣፍሪካ እያ ክብል ግብፃዊ ሚኒስተር ተዛሪቡ። ነባር ቀዳማይ ፕረዚደንት ናይጀርያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ንሰላም ቅርን ኣፍሪካ ንክሰርሑ እንደገና ተሸሙ። ፖሊስ ኬንያ ብሰንኪ ወሰኽ ዋጋ ነዳዲ ተቃውሞኦም ንምግላፅ ናብ ኣደባባይ ካብ ዝወፁ ሰባት ውሽጢ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ። ህወሓትን ስርዓት ኢትዮጵያን ዝኸስስ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ህዝብና ናብ ሰንበላል ዘእቱ ዘይዛሪ ደበና ኩናት ኣሎ ኢሉ። እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ስርዓት ኢትዮጵያ ህዝብናን ግዝኣትናን ንከይምለስን ወራር ስደትን ምምዝባልን ተጋሩ ክቐፅል ይሰርሕ ምህላው ናብ ሕቶ ዘእቱ ይኮነን። ትግራይ ነዚ ናይ ጥፋት ፖሊሲ ከይተብድህ ረብሓታት ከይተረጋገፅን ዓድና ድማ ቅቡል ኣካባቢን ዋርድያ ረብሓን ህልውና ዝኸውን ፖለቲካዊ ትካል ንከይህልዋ ህወሓት ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ብሙሉእ ዓቕሙ ይሰርሕሎ ኢሉ። እዚ ተማሊኹን ሎሚ ትግራይ ዝማሰኑ ተግባራት ካብ ምፍፃም በኺሩ ዘይፈልጥ ሓይሊ ብሄራዊ ሓድነትና ምብታን ትግራይ ብምድኻምን ነቶም ፅንተት ፈፂሞም ግዝኣትን ዝገበጡ ህዝብና ዝመዘበሉን ሓይልታት ንስለ ፀቢብ ረብሕኡ ክብል ምቹ ኩነታት ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ግሁድ ሓቂ ኮይኑሎ ድሕሪ ምባል ከም ውፅኢቱ ትግራይ ስርዓትን ሕግን ዝፈርሰላ ብዕንደራን ቆለን ሰብ ህወሓት ኣብ ጥፍኣት ዘላ ህዝባ እግሩ ናብ ዝመርሖ ዝስደደላ ዳግም ንጥሜትን ዓፀቦን ዝተቃልዐላ መግባርያ ረብሓ ገደሞይ ሓይልታት ኮይና ከም ትርከብ ገሊፁ። ኣብ አዲስ አበባ በወግዒ ዝተመስረተ ምክር ቤት ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዋና ዕላምኡ ኣብቲ ክልል ኣብ ሓፂር እዋን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ከም ዝህሉ ምግባር ምዃኑ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ስምረት ገሊፁ። እቲ ምክር ቤት ክሳብ 40 ዝበፅሑ ኣባላት ዘጠቃለለ ክኸውን ከሎ መተሓባበሪ ኮሚቴውን ከም ተጣየሸሉ ከም ዘሎ ይሕበር። ኣብ ክልል ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ድዋት ፖለቲካ ዓበይቲ ውርያት ውልቀ ሰባት ማሕበራት ሲቪክ ኣካላት ሚድያን ዘጠቃለለ እቲ ምክር ቤት መርሃ ግብሪ መሰረትኡ ዘካየደ ኣብ አዲስ ኣበባ እዩ። ኣብቲ ናይ ትሟል ናይ ምስረታ ኣኼባ ሕገ ደንብን ማኒፌስቶን እቲ ምክሪ ቤት ዝፀደቐ ክኸውን ከሎ ኣባላት መተሓባበሪ ኮሚቴውን ተመሪፆም ኣለው። ምክትል ፕረዚዳንት ፓርቲ ስምረት ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብቲ ምክር ቤት ውሽጢ ንሳቶም መሪሕነት ዝኾኑሉ ሓዊሱ ወለዶ ትግራይ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ውድብ ናጽነት ትግራይ ውነት ዓባይ ትግራይን ፓርቲ ዓረና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ልዕልውነት ዓረና ከም ዝርከብዎም ተዛሪቦም። ኣብቲ ናይ ምስረታ ኣኼባ ካብ ኣባላት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝተረኸቡ ውልቀ ሰባት እኳ እንተሃለዉ እቲ ስብሰባ ግን ኣባል እቲ ምክር ቤት ከም ዘይኮኑ ኣይተ ሃፍቱ ገሊፆም። እዞም ናይ ፖለቲካ ውድባት ቅድሚ ሕዚ ብተናፅል ሰላማዊ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ክገብሩ ከም ዝፀንሑ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ሃፍቱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ምክር ቤት ንምእካብ ዝወሰኑ ዓቕሚ ንምፍጣርን ከም ሓደ ውደባ ብሓባር ንምቅላስን ምዃኑ ረዲኦም። እቶም ውድባት ብተናፅል ይገብርዎም ዝነበሩ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ውደባ ዓቕምታትን ብምትሕብባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ንክልል ትግራይ ጠቕሊሉ ሒዝዎ ዘሎ ሕጊ ኣልቦ ሓይሊ ንምቅላስ ነቲ ምክር ቤት ከም ዘጣየሽዎ እውን ኣመልኪቶም። ከም ዝዝከር ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መድረክ ተረኺቡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ አዲስ ኣበባ ደተው ተጋሩ በብታራ ካብ ዓብይ ደገፍ ንምርካብ ከም ዝፅዕሩን ገሊፁ ነይሩ። ይኹን እምበር ዝተወደበ ምንቅስቃስ ብዘይምህላው እታ ሓገዝ ክረክብ ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ኣፈላላይ ከም ዘሎ ኣተንቢሁ። በተመሳሳሊ ጌታቸው በእነ ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ኣሜሪካ ተድግፈና እያ ብምባል ህዝቢ ትግራይ ከም ዘዳናግር ዘሎ ረዲኡ። ይኹን እምበር ወጻእተኛታት ነቲ ስርዒት ዝኾነ ደገፍ ከም ዘይገብሩሉ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ብምፅራብ ኣብ አዲስ ኣበባ ዘለው ተጋሩ ዘይተወደቡ ምዃኖም እምበር ወጻእተኛታት ክደግፎም ዲፕሎማስያኛታት ከም ዘማኸርኦ ገሊፁ። በተወሳኺ ጌታቸው ወዲ 50 ዓመት ኮይነ ክስደድ ኣይግባእን ብምባል ናብ መቐለ ዝኣተወሉ ቀረባ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ጌታቸው መዓዝን ብኸመይን ግን መብርሂ ሃበን። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕቶ ክፍሊት መሬትን ጥቕማጥቕምን ሰልፍን ዝወፁ ጉድኣት ኣካላት ነበር ኣባላቱን ብሕጊ ከም ዝሓትታ ጠንቂዑ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ቃል ዘተኣተወልና ጥቕማጥቕምታትን ኣይተሓለወልናን ብዝብል
ምኽንያት ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማታት ኣድማን ብሽፍቱን ኣብ ዝቐረበ እዋን ክፍሊት መሬትን ካልኦት ጥቕማጥቕምታትን ብምሕታት ሰልፊ ንዝወፁ ከምኡውን ነቲ ሰልፊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝጋውሑ ጉዳኣት ኣካላት ነባር ኣባላት እቲ ሰራዊትን ብሕጊ ከም ዝሓተታ ጠንቂቑ ስሞም ዘይተጠቐሰ ድፊት ቀስቀስቲ ሕቶኦም ንኻልእ ዕላማ ንምጥቃም ይሰርሑ ከም ዘለውን ከሲሱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውግእ ጉድኣት ዝበፅሖም ነባር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎደናታት ተቃውሞ ከም ዝገበሩን ቅሬቶኦም ከም ፌስቡክን ቲክቶክን ኣብ ዝበሉ ማሕበራዊ ሚድያታት ከካፍሉ ከም እተስተውዕሉን ይፍለጥ እዞም ነባር ኣባላት ኣብ ውግእ ዝቆሰሉ ወታደራትን ንስራ ቤቶምን 105 ካሬ ሜትር መሬት ምሃብ ሓዊሱ ንድሕሪት ተስሒቡ ዝፀንሐ ቃል ዝተኣተዎ ናይ ደገፍ ፓኬጅ ክኽበረሎም ይሓቱ ኣለዉ ሓለቃ ማእኸል ሚድያን ኮሙኒኬሽን ምክልኻል ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደ ኺዳን ጉንበት 9 መግለፂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ተሰናበቲ ኣባላት ሰራዊት ንሃገሮም ከቢድ ኣካላዊ መስዋዕትን ዝኸፈሉ ክወሃቦም ዝግብኦም ኩሉ ንሃገር ዘበርከቱ ጉድኣቶም ብሕክምና ተራእዩ ብቦርድ ክሰናበቱ ከለዉ ኣሰራርሓን መምርሕን ብዝኣዘዞ መሰረት ሙሉእ መሰሎም ተሓልዩሎም ዝወፀ ነባር ኣባላት ሰራዊት ኣብ ኣድማን ብሽፍቱን ሕቶዋንነት መሬትን ካልኦት ሕቶታትን ሰልፊ ብዝመስል መንገዲ ጭርሕሰት ብምስማዕ ከም ዘቕርቡ ገሊፆም እቲ ተግባር ንኣሰራርሓ ዘስሓተ ሕጊ ዝጠሓሰን ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ሜጀር ጀነራል እዚ ኩነታት ብሕጊ ተሓታት ከም ዝገብሮም ገሊፆም ሜጀር ጀነራል ወሲኾም እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዘርግሕዎ ዘለዉ እዞም ሕቶታት ካብ ድሕሪኦም ድፊኢት ዝተሓወስዎም እሞ ነቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኢላማ ብምግባር ዝተዓለመ ካልእ ዕላማ ዘለዎ እዩ ኢሎም ብተወሳኺ እቲ ጉዳይ ብሕጋዊ መንገዲ ዝርአ ምዃኑ ብምግላጽ ብዘይ ኣግባቡ ዩኒፎርም እቲ ሰራዊት ተኸዲኖም ኣብ ከምዚ ዝበሉ ተግባራት ዝሳተፉ እውን ብሕጊ ተሓተት ከም ዝገብር ተዛሪቦም ኣብ 2018 ድሕሪ ዝተኻየደሉ ፈተና ቅትለት ናብ ንቡር ኩነታትን ጥዕንኡን ቁማንኡን ከይተመለሰ ፀንሐ ሚኒስተር ፀዓትን ማዕድንን ዝነበረ ጀነራል ስብሓት ኢፍሬም ድሕሪ 8 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ቀሪቡ ጀነራል ስብሓት ኣብቲ ብሰንበት 17 ግንቦት ዝተፈነወ መበል 74 ክፍለ ስነዳዊ ፊልም ፈንቅል እዩ መብርሂ ክህብ ተራእዩ ኣብቲ ነዊሕ ዝኸደ ክፋላት እቲ ሰነድ ብዛዕባ እቲ ከም ኣካላት ስርሒት ፈንቅል ዝወስድ ኣብ 1990 እስካብ 1991 ዝተኻየደ ወፍሪ ዳንከልያ ዘመልክት ድማ ኣዘንቲዩ ኣብቲ እዋን ሰብሓት ሓለፈ ወታደራዊ ስታፍ ህዝባዊ ግንባር መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ምእተው ናይቲ ፊልም ንኣገዳስነት ናይቲ ወፍሪ ኣመልኪቱ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ምስ ሙሉእ ጥዕኑ ኣብ ዝነበረሉ ዝተወሰደ ዝሃቦ ትንተና ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ወፍሪ ዳንካልያ ክገልጽ ይረአ ንህልው ኩነታት ጥዕኑ ይኹን ሓፈሻዊ ቁመንኡ ዝፍለጥ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ንቐድሚ እንዳሓርን መዋዕቱ ዝነበረ ምስሊ ብምንጻር ግን ህልው ኩነታት ከርኢ ይኽእል ኣብቲ ናይ መበል 74 ክፍሊ ቪድዮ ዝቐረበ መግለፂኡ መዓስ ከም ዝተቐድሐ እኳ እንተዘይተፈልጠ ነቲ ቅድሚ 36 ዓመት ዝተገብረ ስርሒት ብዝርዝራት ክዝክሮን ክገልጾን ይረአ የማነይቲ ኢዱ ግን ክትንቀሳቐስ ኣይተረኣየትን ኣብ ኣዘራርብኡ እውን ምስቲ ናይ ቀደም ሕጂ ብምንጻር ቁርቢ ዝጎደለ ይመስል እቲ ሚኒስተር ፀዓትን ማዕድንን ዝነበረ ጀነራል ኣብ ታሕሳስ 2018 መንነቱ ብዘይተገልጸ ሰብ ኣብ መንበር ገዝኡ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ተሰሚዑ ምንባሩ ይዝከር ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ፀጥታን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪካ እያ ክብል ግብፃዊ ሚኒስተር ተዛሪቡ ጉጅለ ልኡኽ ግብፂ መራሒኡ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ክካየድ ዘቐነየ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዶክተር በድር ምስ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ስፍሕ ዝበለ ቃለ መሕትት ኣካይዱ በድር ዓብደልዓድ ከም ዝበሎ ዝምድና ግብፅን ኤርትራን ዓብዪ ዓይነታዊ ገስጋስ ኣመዝጊብሎ ብቐዳም ክልቲኦም ወገናት ሓበራዊ መስመራት መራኸቢ ንምምዕባል ምትእስሳር ወደብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያልን ወግዓዊ ስምዕ ምትሕብባር መጓዓዝያ ባሕሪ ፈሪሞም ነይሮም እዮም መብፃሕ ናይቲ ልኡኽ ብሰንኪ ዝዓርግ ዘለው ስጋታት ኣብ ተኣፋፍ እዋን ዝተፈፀመ ምዃኑ ብምሕባር ግብፅን ኤርትራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ተሃዋፂ ዞባ እየን ዝነብራ ይብል እቲ ሚኒስተር ኤርትራ ዓንዲ ማእኸል ፀጥታን ምርግጋእን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጌርና ኢና ንወስዳ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ንምትራር ብወገን መሪሕነት ግብፂ ተወፋይነት ኣሎ ክብል ድማ ገሊፁ ገለ ገረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ኢዳ ብምእታው ዘይምርጋእ ትፈጥር ኣላ ብምባል ክኸስም ምትንሕን ይፍለጥ ኣብ በበይኑ እዋናት ዳርጋ ምስ ኩለን ጎረባብታ ናብ ወታደራዊ ፈጻሚ ክሳብ ምእታው እውን በፂሐያ እንትኾነ ንሳ እውን ብወገና
قبل عليك الساتا تماساسالي وقصا خطأ تسمع إذا مس إلو إنها لو يوم بار أبت مس بريزيدنت إسياس أفورك زكايدو ساعتن فرقان زوسد ركب ريتو تاتوم زتعرارو مخانون كم استردو مينيستر بدر طايسو زلو نمرح إرترا زلو نعداز قلت أتا مينيستر أب أتا حزاز مدناتات بزلو ميلا ميزان متهدان للبونا بريزيدنت إسياس ندنغوينا كبل أبت بأنقوا إنجليز تترجمو أب شابعت زوجة حتون ملسن تزاربو بزعبة تاك أي حوار بزملكت أبزها ومبرهون من محدان تاك أي حوار وش متعدل نيود دوات هاجرات تري حلف نتيو أزدما نطور دي زاربن أيو كبل مرقت هاجرو عن التيرو نتي دارقا دسكيل وزتنحى بتوقفو نكسنت سعد عرب تجميرو زنبرة بيت مخرج هاجرات أي حوار نمبربار زر رباطي كيد كم زليو عبد العد زمالخت نتي عفلا ما ترخ تشن إسران عبر سكتة مارايدز تمسرتها بيت مخرج مرح تشارتر أدريان من بارني ذكر نبار قدماي بريزيدنت نيجيريا أولسيغون أمباسانجو نسلام قرن أفريقيا كسرح سلطان توهيوا متأمان مفترز قطعنا زلوزة خلون مقبارن مستهم قداي زملكتهم أكلاتن وجناتن بمرحب كم زسرحو نتشومات عملخيتو أبزوت مجلس تعبيرو وباسانجو قدم كبل فولي لأخ حبرة أفريقيا خوينهم أقل يوم حلفنتهم نقرن أفريقيا يكون مبر والناس روحهم جن أبمونجو سرعة أبين حوحة زلو قداي مش مقارنيرو بفلاي حجز تشمولو أب كل التجراي مزلو هلو كنتات مسارة سجاريو بتوسخين وباسانجو كلا شومات بزعباتي قدماي مالتون قدماي سلمتاي كم زبقعون حتو زل عليو نزع عملخيتو موزوس أوكي زيت أبغى تمرماري كتذكر أنت داخوينك أبيك أدماي شموتومون استوهاوهم على فنت منجست إثيوبيا حوحتن فلياتهم كفتحوا مدقة نيرو كم زرد عني أدغينو أتوم فليات قتيلهم علو كالق زر قجت كل عالكم زخلون ملكتات تالوم أمو اتحطو زخون ني أواسانجو أدماي سرح زتودقى مع سيو كال أيش موتوم كاز جمر زلو مع سيو زبليو أبيك أدماي حلفنتومون زي تودق سرح بمهلاو إذا أبيك أدماي حلفنتوم كساب كندي وزيتاويان نيروم أبز زور حلفنتوم كساب كندي وزيتاويان كخون يوم زبل حطو يلعليو يبل حبرة أفريقيا أبا قداي سلام قرن أفريقيا زسرح سبكشيم كل تورحي أبزي ملقوان خلق جزيو ما قابيت 16 حساس كلتشن 10 عام تمرت على أبسط قبرة مجلتي قدماي بريزيدنت تنزانيا جاكيا كيكيوت فولي لوخ حبرة أفريقيا أبا قرن أفريقيا كأي بعرن كوينهم تشيمهم يوم حبرة أفريقيا شومت بريزيدنت جاكيا كيكيوت عملكيتو أبزوت أو مجلتي حلفنتهم انتي مخانو أول مبرحيه بليو جيتات قدم مخصصاتهم مكل خل دبلوماسية معوال كله زت على البوليتيكا وزت متشاو أمونغو استفعلي وجنات متأمان نخلو مسرحن زواو سلطات متحبار متنقارن زبلو يركبوهم ني أبواسانجو شموت تماسس الحلفنتات نخلي تستفعلي سبات مهاب كينو خرق خمس خل زد عصو أوكيلو نايسرح مكفال مهلاون أرديهم لو كيكيويت حلفنت كم استركبوا عبدو السودان عب متقر جميرهم هذا دما نعاتهم تبوي مثلني مغنياتو كيكيويت مسك قرن أفريقيا ديك وي مسك أي حواري بستتحدث قدات ناي مسرح تمكرو عين برامن حجون يبلون سلزي كيكيويت عب دوب السودان زسرحلو أواسنجو دما نتنايك أدم سرحهم زقتلولو ناي سرح مكفال كله خمسة لوي رعيني بتوسخي إكلو كم زبلوا إتا حدش ناي أواسان جوش وموت استفعل فتناتك حل في قبوعه إتا عدماي فتنا استوهاهم حلفنت كافتن كيكويت استوهاو زفلا مخانون عمل كيلو مالو عبق أن أفريقيا زلو قديات استعساسرو مخانون نزنت إذا أقد أسي خمس قبرو أون تايسو مالو إتا خلاي فتنا دما أمونغو فيدرال منكس إثيوبيان حوحة زلو خنتاتك كابت قدم كبل زنبرو تلويتو مزنحو كم زخونة عمل كتوم استفلي عقباب كم زحتتون تايسوم بوليس كينيا بسنكي وسخوا غاندادي تعاومو من مغلاص انا بداواي كابزوتو سبات وشت لعل خلتميت زخون سبات اب تحتو صر كم زو على فليتو حلقه بوليس كتما نيروبي إيسا محمود عب ملاقتا هاجر استطوعو دوموال أقلقلوت مقعزي أدماسي عيبون تعاومو نابداواي كابزوتو سبات وشتي خلتميتن إسرح مشان سبات أب تحتو تسروي لهم اللو يلام قنبت 10 13 10 18 عام تمرت فرنجي لعلو السخوا غانداد بمقام
ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ማዕረብቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ስራሕ ደው ኣቢሎም ኢሎም ኣብ ናይሮብን ርእሰ ከተማታትን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣውቶቡስ ሞተር ሳይክልን ሚኒባስን በመቁረጡ ተጠቀምቲ ነዊሕ ርሕቀት ብእግሮም ክጓዓዙ ተገዲዶም እዮም። ኣብ ገሊኦም ከባቢታት ተቃወምቲ ሰልፈኛታት መንገድታት ዓፅዮም ጎማ ከንድዱ ተራእዮም እዮም። ፖሊስ መንገድታት ንምኽፋት ኣብ ዝፍተነሉ እዋን ምስቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዝተጋጨወ ክኸውን ከሎ ንምቢታን እውን ዘንበዕ ጋዝ ተጠቂሙ። ኣለቃ ፖሊስ ናይሮቢ 5 ናይ ፖሊስን ሓንቲ ናይ ውልቀ ሰብን መኻይን በቶም ሰልፈኛታት ከም ዘዕነው ኣፍሊጦም። እንዛጊድ ብሰንኪ እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝሞተ ሰብ ብዛዕባ ምህላው ዝተባሃለ ነገር የለን። ዝሓለፈ ሰሙን በዓል መዚ ቁፅር ኢነርጅን ፔትሮሊየምን ኬንያ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘለዎ ወጥሪ ብምጥቃስ ልዕሊ ወሰኽ ዋጋ ወግዓዊ ምስ ገበረ እዩ እቲ ተቃውሞ ተወሊዑ። መቅረብቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብፍላይ ድማ ዋነት መኻይን ሹፈራትን ህዝባዊ መጓዓዝያን እቲ ወሰኽ ዋጋ ንምስራሕ ኣፀጋሚ ከም ዝገብረሎም ተዛሪቦም እዮም። ብሰንኪ እቲ ተቃውሞ ብዙሓት ናይ ነዊሕ ርሕቀት ተጓዓዝቲ ኣውቶቡሳት ጉዕዘአን ብምስራዝ ተጓዓዝቲ ተንገላቲዖም እዮም። በዚ ድማ ሎሚ ኣብ ኬንያ ብዝነበረ ተቃውሞ መቅረብቲ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ምክንያት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ንግድን ተዓፅዮም ውዒሎም። ሚኒስተር ገንዘብ እታ ሃገር ጆን ማቢድ መንሃር ዋጋ ነዳዲ ዓለም ምስቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ዘሎ ውግእ ከም ዝተኣሳሰር ብምጥቃስ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ንተፈጠረ ወሰኽ ምክንያት ምዃኑ ተዛሪቦም። ዋጋ ነዳዲ ዓለም ብዝኹነታት እንተቐፂሉ መንግስቲ ናይ ታክሲ ማሕልኻታት እፎይታ ኣብ ግምት ክእቱ ከም ዝኽእል ወሲኾም ሓቢሮም። መቅረብቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ዋነት ተሽከርከርትን መንግስቲ ዋጋ ነዳዲ ክቐንስ እኳ እንተተሓተቱ ዘጊድ ግን እዚ ዝበሃል ስምምዕነት ኣይበፅሑን። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃርፋ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ዝፀናሕኩም ነመስግን። ሰላም